Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء Anta kama athnaita ala nafsik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Para Rabu saya mulyaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Ngireng langkong dimin badan gaula tak lupa untuk asyukur dak ke Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu apareng dak ka badan gaula kalaban kanikmatan. Kanikmatan saya badan gaula tak bakal mampu ben bisa ngitung banyakna kanikmatan saya pareng sareng Allah Subhanahu wa taala. Utamaipun engki kak dentok nikmat iman Islam sebeda dalam ate badan gaula. Saya kak dentok aropaki nikmat saya paling raja. Saya pareng sarang Allah dak ka badan gaula. Saenggana katipun apa badan gaula perhatian dalam urusan kanikmatan kadinto. Karena badan gaula nika terkadang saat akati mangken puru abung dari asaren, maka seakan-akan sepadeng dak ka badan gaula urusan kanikmatan saya katroy sarang badan gaula dalam urusan kanikmatan engki gak dinto namung perak urusan dunya. Abu ngo dari asaren napa saya rencanaki dalam pikiran kak dinto kabenyaan namung urusan dunya. Kita mau apa esona? Cuman cak lupa badan gaula dalam urusan agama. Cak lepas dari perhatian badan gaula dalam perkara sehubungan kalaban iman sebeda dalam ate badan gaula. Kula minggu bari nyampeaki katipun apa sahabat Harithah. Saya saat tanyaki sareng ku Rasulullah, "Kaifa asbahta?" Maka sahabat Harithah kadito adabu asbahtu mu'minan haqqo. Kaula nika saat kulapku makin dalam kabadan iman seongku-ongku. Katipun apa juga para sahabat saat tanyaki sareng Gusti Rasulullah,
salah sarena solat sepuh iki salah sarena kulaku akati mangken tanya ki sareng para sareng Gusti Rasulullah kaifa asbahtum beremma ka badan nabana saat satia saat kulaku satia sahabat kadin do ada jawab asbahtu mu'minina billah batan gaula asbahna mu'minina billah batan gaula saat kulaku mangken nika dalam keadaan iman dak ka Allah milana nika separlo abe kadinto perhatian dalam mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib kadinto ajelasaki nikmat seraja nika nikmat seraja nika bededam 6 mun badan kaula paringin 6 kadinto nika arupaki orang sing kaula kanikmatan luar biasa pun pertama kadinto al-Islam pertama engki kadinto Islam mun abe pateti sareng Allah orang sebeda dalam ate badan kaula kadinto Islam engki agama iman kadinto ampun ngaule kanikmatan seraja permasalahanna beten gaula nika cora mangken nika namung apa ngerasa orang seontong nika orang sesoki nika orang sebanyak tunyana kadinto nika seoleh kanikmatan seraja bunten karena napa Gusti Rasulullah ada bu Allah kadinto innallaha yu'tid dunya ila man yuhibbu wa man la yuhibbu Allah kadinto apareng tunya dak kasih rabi saos saya kasokani sareng Allah saya tak kasokani sareng Allah saya cintai sareng Allah saya benci sareng Allah satu je pareng sareng Allah kakepi pareng sareng Allah Subhanahu wa taala tapi napa walakinnallaha yu'tid dina dan mereka lain al-iman ila man yuhibbu tapi Allah kadinto nyabe agama apareng agama dalam riwayat lain apareng nyabe keimanan kadinto namung dak ka orang seeka cintai sareng Allah milana niki orang-orang seiman nikah tabuna Sayyidina Utsman bin Affan niki kadinto andi rasa kobater min kibalillah kobater dak kaajunan ebon Allah seeka kobater dak ka Allah beni urusan rajekena iki beni urusan rajekena beni urusan umur bunten tapi saya kaku batere an ya'khuda minhul iman engki kak dinto saya kaku bateraki saya katako engki kak dinto mon iman kak dinto cabut dari Athena kadibona batuan Nabi Allah Yusuf alaihissalam Nabi Yusuf nabi nega atu ada ke Allah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin ya Allah pamate batan kaula dalam keadaan Islam ban papolong batan kaula kalaban orang-orang sesoleh jadi nikah kanikmatan seraja kalau sering nyampe kitimin para jai mana bibada situng orek misalkan mana bibada situng orek kadinto bareng sarang Allah umur sampai 1000 tahun umur 1000 tahun misalkan sampai 1000 tahun 1000 tahun kadinto tak pernah susah, tak pernah sedih, tak pernah malarat.
Tak pernah melarat para rabu. Tapi pas 1000 tahun gila, lastari pun senang 1000 tahun. Tak pernah susah, tak pernah melarat, tak pernah sakit pun. 1000 tahun. Mari gini kah? Pama icang rapaki ka dalam neraka. Iki. Maka 1000 tahun ni ka elang kanikmatan. Capok sakecek nengi dalam neraka. Iki. Sabali kemun beda orang susah. Susah, malarat, odik dengan itunya sampai 1000 tahun. Tapi mereka nikah. Lasari pun malarat 1000 tahun. Pak masuk ke dalam surga sakecek. Pak siang ke boleh, yang kak boleh para rabu. Kati bora pak tanya ki. Kenikmatan 1000 apanya mana ujian banyak ke tak nyaman 1000 tahun kak dito elang kalau masuk surga sakecek. Dah. Nikah para rabu jalan nak untuk hal kat dito. Tak ada lain lagi kat dito berdana iman. La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Bana tak bakal masuk ke surga saya kena bana iman. Ini. Ini ke jalan. Milana babanya itu nyana situng orang. Babanya itu nyana situng orang. Babanyai kadin to kanikmatan dalam urusan tu nyada ke situ orang. Tapi mun orang kadin to taole tanga ole cahaya iman dalam hatena. Ada agama dalam hatena, ada Islam dalam hatena. Orang kadin to orang sirogi. Ada artinya satu jam. Tapi mun badan kaula mungkin urusan rezeki, urusan kanikmatan tunya bek malarat, bek seret lagi, bek repot. Tapi dalam hati badan kaula kak dinto bada iman ni kan unjuk aki badan kaula kak dinto bad arab aki orang si untung. Kenapa ba untung? Karena sa malarte sa sosana sa berek nah tak nyaman nang itunya nikah sakecek. Iki Sanyiksa na orang odik neng itunya nikah sakecek. Tapi mon nyiksa odik neng neraka sabit. Milana nikmat pertama seraja tebuna Sayyidina Ali bin Abi Thalib engi kak dinto al-Islam. Milana panjenengan oning orang-orang yang masuk ke dalam surga. Kenapa saya ijab bagi Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji dak ke Allah. Siapa yang bertahu tu dak kabatan ke ulah nikah untuk agama, untuk Islam. Siapa yang bertahu tu, siapa yang hidayah, kadin tu Allah. Niki. Segala puji dak ke Allah. Sema apa yang betul tu dak kabatan kaula. Lihat untuk kadin tu untuk surga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kaula kadin tu tak bisa ngoleh betul tu. Mana beda paring aki, tak paring betul tu sareng Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat pertama lagi kat tentu Islam. Nomor 2 Sayyidina Ali ada bu nikmat paling raja ni kah kanggo ibadan kaula lagi kat tentu Al-Quran. Lagi kat tentu Al-Quran. Kula pun nyambi aki sebelum Al-Quran kat tentu arupaki situng perkara seestona dalam mana Al-Quran kat tentu Allah ampunnya bahasa saja. Arapaki solusi dalam satu aja masalah badan kaula. Badan apa habis saos badan kaula ka dinto. Dalam masalah, dalam karuatan, dalam karekongan badan kaula, maka esona jalan naik ka dinto dalam mana Al-Quran. Badan kaula monteroh combok na badan kaula cemper seneng mabunga
Agi kat dinto cek sampai berdebek to saare compok na beten gaula se deleman na compok kat dinto tak bacae al Quran. Permasalahan na mangken compok-compok na orang Islam mangken malarat se bacaan na al Quran. Mangken Masya Allah iki. Napa? Saya kaiding namong urusan-urusan saya tak parlo. Jadi Al-Quran bandingkan akan nikmat seraja kuna aki kat dita bararabu kuna aki ini kan nikmat seraja ini kan nikmat seluar biasa. Nomor telok kenikmatan seraja iki kat dita Muhammadur Rasulullah iutusah kuste Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mampun jelas. Katipun apa? Yutus aku si Rasulullah napa boleh badan gaule pada ti umat aku si Rasulullah nika ampun arobaki situng kanikmatan seraja. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Laqad manallahu alaikum idz ba'atha fihim rasulan minkum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah ila akhir al-ayah. Ampun kalau ringkas awas nega saya nomor telok nega saya penting al-afiyah kanikmatan seraja saya paring sareng Allah engki kak dito al-afiyah kasalamatan abe nika paring salamat sareng Allah paring sehat sareng Allah paring bisa along bolong akati kak dinto nika kanikmatan seraja nika kanikmatan seraja nika keutamaan seraja. Saya terkadang abe nika lupa ka untuk asyukur dalam kanikmatan naga dito. Al-afiyah keselamatan. Jika amma abah ni kaya pak salaman sarang Allah dari cema-cema ujian, dari cema-cema nabanya mana perkara-perkara sedaya senengi sarang abah. Ni kanikmatan raja barang. Ini kanikmatan raja. Paringi sehat sarang Allah. Ini kanikmatan raja. Saya terkadang abah banyak lupa. Abahnya tak syukur. Abahnya tak syukur. Kadang untuk paksa sehat, untuk paksa sempurna kati makin ada. Lepas aja syukur. Yang cuman mun cabut buruh abah ni kan. Mamatullah dak Allah, ya Allah, kaulah songkan ya Allah. Ya Allah, kaulah ete pani ujian ya Allah. Ya Allah, betul terus. Kamilana niki. Niki kanikmatan raja saya paring sareng Allah. Al-afiyah. Nomor 5. Engki kak dinto as-sitru. Kanikmatan seraja saya paring sareng Allah dak kabatan gaula engki kak dinto tope aib ben kesalahan na abe. Iki tope aib ben kesalahan na batan gaula. Batan gaula bisa apolong akati kak dinto.
bisa taujuk tung situng ngakati kak dinto nikah lak pola anna Allah notop aib ben kesalahan na badan gaula. Coba para Rabu, coba misalkan abe nikah pas dosa na badan gaula, kesalahan na badan gaula, tambah aki sareng Allah. Misalkan gi Allah maha gobasa. Misalkan pas dosa na abe patampak nang deui. Tukang licik katipun apa kira otabe tukang gosip ngicok paona tatangke ben bau napa boleh lain na bau lagi ngicok paona tatangke tangale ning deui ra kira bisa keluar jompo. Tabe misalkan badan gaula ngakui kalampi Allah saya maha gobasa egi. Tabe badan gaula tojo nang situng tempat setiap badan gaula tojo nang situng tempat pas keluar suara nyengkeh tukang lecek raga-raga dibuat apa Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami adabu cek senga cabut sitir cek singa tampak dosana sengkok ben kesalahna sengkok maka demi Allah tak bakal beda orang sendak nang ngabes ka sengkok. Nek Imam Abu Yazid Al-Bustami iki situng belin Allah Subhanahu wa taala saya raja bararabu. Saya mulai ki kana mun atawaf ka dinto bisa nang aledak ka malaikat saya atawaf nang Baitul Ma'mur. Napa boleh babeun. Iki. Napa boleh babeun. Milana Abdullah bin Abbas saat tanyaki tentang tafsir dalam ayat wa asbagha alaikum ni'amahu zahiran wa batinan dan Allah masampurna untuk bana kanikmatan sedahir kanikmatan sebatin. Napa kanikmatan sedahir ka dito dabuna beliau Islam sehat iki ka dito kanikmatan sebatin ngasih lahir niki Islam sehat rezeki segala macam niki kan lahir kanikmatan sebatin napa kanikmatan sebatin egi kak dinto as-sitru minallah enggi kak dinto tutup aib badan gaula sareng Allah egi nika nikmat Allah seraja bararabu nika nikmat Allah seraja. Melana sampai bahkan dalam situng hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala kadin tu adabu. Demi Allah dalam situng hadis qudsi Thalathun ja'altuhunna lil mu'mini. Debuna Allah beda telok perkara. Seengkok mateti perkara jadi untuk orang mukmin. Allah aparing dari kabilasanna. Perkara gadin tu. Dak ka orang mukmin. Dak ka orang mukmin. Napa gadin tu? Okay. Napa kata itu? Dengan Allah salatul mu'minina alaihim min ba'di. Pertama, yang kita dinto tuana orang-orang mukmin alaihi dak ka orang jadi ya. Dak ka orang mukmin jadi ya. Min ba'di, marina orang jadi mate. Iki. Marina orang gak dinto zeta, marina orang gak dinto mate. Napa? Kita ternyata beda jalan kebagusan, jalan rahmat kabelasan Allah. Napa? Dua na orang mukmin. Betul gaula atu aki ka angkui orang-orang mukmin. Lagi?
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Lagi, mohon panjenengan atau aki amun apa panjenengan nyampu jengaki salat jenazah. Takbir sekeempat. Allahumma ighfir lahu, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu, terus wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Pada ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka. Lagi. Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Juga ya Allah Rabbi Allahumma ighfir lana Allahumma la tahrimna ajra wa la taftina ba'da waghfir lana wa lahu wa li ikhwan. Sabar aki ya Allah kaku badan gaula bang kaku orang kayak itu saya salati sareng badan gaula saya dah boleh wali ikhwanina alladziina sabaquna bil iman panjukeun dak kataretan-taretan badan gaula saya ampun ngadai badan gaula saya kalaban keimanan saya ampun ngada saya ampun saya teu ada itu aki kade to kabilasan Allah rahmat Allah iki Allah aparing Allah madati kanggo orang mukmin. Kanggo orang mukmin. Nggih. Melana Rasulullah Allah qad aflahal untung. Orang seiman ni untung raja. Nggih. Allah ngakui qad takkid lagi taukid makuat ongku aflaha pun fi'il madi pun nunjuaki lampau lagi bahwa nikah nunjuaki ongku untuk orang-orang seiman. Kalau untuk betul kau lipat sareng Allah Subhanahu wa taala orang-orang seiman, maka jaga keimanan ka itu. Lagi tuana orang mukmin min ba'di du'aul mu'minina alaihi min ba'di. Tuana orang-orang mukmin. Untuk orang kadin tu, walaupun tak nyebut, napa boleh nyebut dia, napa boleh ususaki. Rasulullah pun ada dalam hadis pun, ummati ummatun marhumah. Tang umat dia, umat saya rahmati. Umat terkasih Rasulullah. Kadin tu umat saya rahmati. Kadin apa? Yadkhuluna al-jannata bi dhunubin kal jibal wa yakhrujuna minhu bila dzambalah. Orang enggak dinto masuk ke dalam kubur. Nggih. Orang enggak dinto masuk ke dalam kubur kalau bentu seseraja akan dia gunung. Tapi napa? Keluar dari kuburan enggak dinto. Kalau bentambah dosa. Hapus sapora sareng Allah. Kalaban mo nambah bistighfaril ahya lil amwat. Kalaban nyoon pangaporana seodi dek kase mate. Niki orang-orang seodi nyoona kisapora kaanggui se mate. Maka milana panjenengan saborana gitu saborana badan gaula nika mun tepa tahlil atua pakuongku saborana orang mangken nika kadang tahlil kun mira antar toju ngantos berkat ngantos kanggaan maca tahlil punten gini ga nyalkok maca HP ringkyung buat mangken nih toju serep nondu HP buka lagi loh panjenengan nih kadu kina orang se mate engki pun mate engki tapi kayak ngai panjenengan juga bakal mate engki kan
Pasti bukan apa badan kau ulang menatu akibat misalkan maca HP kepi. Berak saya ahadi, nasi mimpin saya maca Yasin wal Quranul Hakim saya budi punten. Aduh. Masya Allah. La ilaha illallah ada. Ada yang maca sekalian. Oke. Untuk pak tua. Benih sibuk kat tua. Sibuk kan? Takut tamilo. Engki. Ban kadin tu jalan para rabu. Engki. Badan gaula ni ga. Engki. Bantuan gaula. Saya harap saya pasti tua nak foto ni kasi utama. Tua na bela. Engki. Tua na kanca. Engki. Lemelana bodana apolong akati kadin tu. Ni ka kanca lah. Untuk itu kisah kanca buatan gaula sesoleh. Ini kan parlo na buatan gaula andi kanca sesoleh nengetunya mangken. Negi barza berdesi atu aki. Oh dika. Menika maca akibat ya. Negi ngerewaki atu aki baca tahlil. Malar muke sapora asar Allah kan kayak gini kan. Ini kan saya harap. Ini kan saya sare. Namun makin panjenengan tak pernah tuaki, entar kula tahlil, tapi tak tahlil. Anak mau mencatat tahlil lagi kena pera macam HP pera. Ailik balik kadang satu seorang terputar. Ada parlona, ada parlona. Gimana? Saya masya Allah muka HP saat napanya mana? Sehadina saya mimpin mau Yasin muka HP ni ku Yasin dulu juga saya kalau sering nyambi aki panjenengan mun tempat bada tahlil usaki barara usaki mun lakar badan gaula ngaul Yasin otaba andi Yasin buka anapa karena kenjeureun maca Yasin antara ngabes bantak ngabes tak bada. Engki tak ada. Hafal gaula bon engki oning hafal Yasin liberian hafal. Ting genjereuna maca Yasin ngolati Al-Qur'an otak betak ngolati Al-Qur'an tak ada. Karena apa? Saya pasti ngolati Al-Qur'an apa mau Yasin tanpa Al-Qur'an engki ibadah lesan. Saya pasti kan itu lesan saya ibadat lisan saya adat saat badan keulang maus Al-Quran maus Yasin kalaban muka mushaf lesan ibadah lesan ataat makrifat juga ataat kalaban ngolati Al-Quran bahkan terkadang saya keulah heran tuan rumah magi Yasin napanya mana cetak napanya mana Pak Poluare setahun almarhum lagi kan bagi Yasin nikah perai sabu pas kaula adha kaula TV pasti timbul tanda tanya mungkin gelumun sabu ngani kabila saya buka sabab mungkin panjenengan beri Yasin ngaga nikah kan sampai kacung boy sampai gamma sampai lamari nombok pun banyak. Bila saya yang kuya, tak kira yang kuy kadang bik plastik ke baku cekak. Lemon tak bekto ke nikah saya buka. Pas bila saya baring nikah oleh kejerena. Bila saya yang kuya tu deh. Minimal. Nikah magi Yasin. Nanti bekto ke nikah pun buka. Karena ketika nengai jompo ada malah rasa buka. Kadang tulis sahabat nengai langker nengai masjid. Napa? Karena punya gelu jompo pun. Benih bolanan apa banyak geluk. Masya Allah. Ini ampun. Ampun. Jadi doaul mu'mina alaihi min ba'di. Ini Tuhan orang-orang mukmin. Dak orang Tuhan orang-orang mukmin, dak orang gak dinto. Sama dena. Nomor 2 yang gak dinto. Wa ja'altu lahu bandabun Allah ja'altu lahu thulutsa malihi ukaffir anhu min khatayahu dabuna Allah dalam hadis kursi ban kok madati sapertelok
daripada tunyana engkau bekal nyaporah dak ka orang kak dinto min khatayahu dari kesalahanna. Sapar telok dari tunyana. Napa maksudnya? Engki kak dinto mun beda orang mukmin. Awasiat. Panjenengan awasiat engkau mun mate tunyana sengko kabangun masjid. Nika mana? Wasiat lagi. Sombong ka pondok. Sombong ka musalla. Wasiat nika para rabu. Wasiat nika arop aki bentuk kataatan. Kana potona harus elaksanaki karena nika bentuk kataatan. Cuman betesanna wasiat nika sapar telok. Jadi mau ngocak kau kebayang masjid, kau sombong ke masjid, nika betesanna sapar telok. Jadi sapar telok dari tunyana cekian eka sombong ka masjid, esa sombong ka pondok, epa sombong ka misalkan ka orang setandi, ka anak-anak yatim, nika sapar telok. Mun lebih sapar telok kak dinto manabi kakapi lah juga bah nika bunten cukup sapar telok. Sementara mun lebih nagatipun apa kita terserah ahli waris mun kasokan tak mana apa mun tak kasokan pakun sapar telok. Pakun sapar telok. Jadi batasannya sapar telok. Lah harta sewasiat gila. Walaupun nika orang ngamun zeta ampun mate tapi wasadaki maka tunya gela seetina gela neka teti bisa menghapus daripada dosa benteti bisa ketika becian kaangkui orang seampun seta neka pun kol 6 dikale terus akhirnya minggu datang malar mau kemanfaat malar mau kemanfaat malar mau jadi tambah na pangauningan ka angku ya ba. Jadi tambah na kasampurnaan ka angku ibatan kaula. Sehingga na batan kaula ambon paam ambon ngauning ikatipuna parajana ka nikmat saya paring sareng Allah Subhanahu wa taala daga batan kaula. Milana pabanyak batan kaula syukur, pabanyak batan kaula syukur, pabanyak batan kaula syukur sehingga na batan kaula padati sareng Allah kak dinto kabula sia syukur da ka Allah Subhanahu wa taala sakadito kurang lebih nanya sabara hadza ma'akulakum wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.